यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं आसे आउ के भिड पेली कौन अभावर श्रेणी विभाग कौन पेली अभावर श्रेणी विभाग जे अभाव केते विभक्त करा तीन भाग में केते भाग में तीन भाग में कौन कौन पेली अत्यावश्यक द्रव्य आरामदायक द्रव्य विलास द्रव्य मन रख कौन कहली अत्यावश्यक द्रव्य आरामदायक द्रव्य विलास द्रव्य हेले प्रथम आम कौन पढ़ा पेली अत्यावश्यक द्रव्य विषय पढ़ा चल कौन देखिए देखा पेली अत्यावश्यक द्रव्य मन रखिया पेली मौलिक अभाव पूर्ण करि जो द्रव्य गुड़िक कौन कर मानवर मौलिक अभाव पूर्ण कर कौन कहुए पेली अत्यावश्यक द्रव्य कहुए मानवर मौलिक अभाव पूर्ण कर जेकोसी द्रव्य बा जो द्रव्य गुड़िक आवश्यक हुए ता कौन कह अत्यावश्यक द्रव्य यही जो अत्यावश्यक द्रव्य को पुणी पेली तीन भाग विभक्त कराई देख तुम मान कौन कहली अभाव को तीन भाग विभक्त किंतु अत्यावश्यक द्रव्य को तीन भाग विभक्त कराई गोटे गोटे कौन पेली जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य पुणी आउ थे कहीदे अत्यावश्यक द्रव्य कहले कौन मानवर मौलिक अभाव पूर्ण करोसी द्रव्य को अत्यावश्यक द्रव्य कहुए बुझल यही जो अत्यावश्यक द्रव्य को केते विभक्त कराई तीन भाग में कौन कौन जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य पहले 2 मार्किया 3 मार्क में बहुत इंपोर्टाट पहले 1 मार्क रे तुम को एग्जाम्पल जहाँ पचार दो उदाहरण गुड़ा पचार देव तुम आराम से ये देख चलो देखा जे जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य कहले कौन पहले जो द्रव्य गुड़िक जीवन धारण पर अति आवश्यक माने बचापी बोली आमको बचापी कौन दरकार पहले खाद्य वस्त्र बासगृह दरकार ना खाद्य वस्त्र बासगृह अर्थात से द्रव्य बिना मनुष्य पहले बंचा असंभव कोटा कोटा खाद्य वस्त्र बासगृह अर्थात ताकू कौन कह जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य कहुए है जो द्रव्य गुड़िक जीवन धारण पर अत्यावश्यक बचापी कौन कह जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य बोली कहुए किंतु उदाहरण कौन कौन खाद्य वस्त्र बासगृह से एग्जाम्पल पचार जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्यर उदाहरण दियो ऑप्शन दे देव बुझला ना तुम मैंने देख तापर आसला कौन पहले बी रे कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य केतेबेले आमर कर्म दक्षता वृद्धि कर पहले मन रख जो सेवा सामग्री श्रमिकर कार्य दक्षता वृद्धि कर जो सेवा और सामग्री जेकोसी द्रव्य कौन कर पहले सेवा कर किंतु श्रमिकर कार्य दक्षता श्रमिकर कार्य दक्षता आम जो समस्त श्रमिक पहले आम समस्ते श्रमिक आम कम कर आम समस्ते श्रमिक बुझीपार नहीं हेले आमर एमती प्रकार हेब जोटा कार्य दक्षता वृद्धि कर कौन कौन उत्तम बासगृह पुष्टिकर खाद्य उपयुक्त पोशाक पहले पुष्टिकर लिखा आ कौन स्वास्थ्य शिक्षा एगुड़ाक निहाती पहले आवश्यक से गुड़ाक थिले जाए कौन हम पहले जे आमर माने कार्य दक्षता वृद्धि हम ताको कौन कह कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य बोली कहुए कौन कह कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य बोली कहुए तुम बारंबार पढ़ बारंबार वीडियो देख रिविजन कर तुम जापर आ देखीदेव दे रखीदे हेनी बुझला ना तपर आसला परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य कहले कौन मन रख बोले जे सामाजिक धार्मिक अभ्यास रे बसती हो लिखे बसती कर बसती बसती कौन कर बसती एमती कर बसती हो मनुष्य जो अभाव गुड़िक पूर्ण करने को बाध्य होता है कौन कह परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य कहुए सामाजिक और धार्मिक पहले समाज रे आम कौन करचे विवाह करचे व्रत करचे श्राद्ध करचे पूजा करचे पर्वपर्वाणी करुचे ना नहीं सेटा हूँ कौन परंपरा समाज गोटे कौन परंपरा धर्म अनुसार मत पूजा पद्धति होना नहीं
ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପୂଜା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏହି ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଉଦାହରଣ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ରେ, ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାଏ ବୋଲି ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ପିଲି ଆଉ କିଛି ଅଛି ଦେଖ, ସେଇଭଳି ପାନ, ସିଗାରେଟ୍, ମଦ ଆଦି ନିୟମିତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହେଉଛି ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଅଭ୍ୟାସରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲି ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ଯେ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପିଲି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଆମେ ସରିଦେଲେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ସାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭାବର ଯେଉଁଟା 3 ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଟା 3 ଭାଗରେ କହିଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ଯେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ 2ଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପିଲି? ମନେ ରଖିବ, ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। ହେଲେ ପିଲା ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କମ୍ଫର୍ଟ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କ'ଣ କରିବ? ସରସ ସୁଖପ୍ରଦ କରେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଆରାମ ଲାଗିବ, ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗିଥିବ କହିଲେ ଶୋଇଥିଲେ କି ମଜା ବୋଲି କହୁଛି ନା ନାଇଁ ରେ। ଯଦି ଫ୍ରିଜରେ ଯଦି ଖରାଦିନରେ ମନେକର ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟି ଯଦି ଆମେ ପିଇବା, କି ମଜା ବୋଲି କହୁଛି ନା ନାଇଁ ରେ। ହେଲେ ପିଲି ମନେ ରଖିବ, ଆରାମଦାୟକର ଉଦାହରଣ ଦିଅ କହିଲେ ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ବିଜୁଳି ପଙ୍ଖା, ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ପିଲି? ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଲା ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ 2ଟି ଦିଅ, ନହେଲେ MCQରେ ଦେଇଦେବୁ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ବିଜୁଳି ପଙ୍ଖା, ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲି? ଯେ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବେଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ହୀରାର ହାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦାସଦାସୀ, ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଆମେମାନେ ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରହିପାରିବା କି? ନାଇଁ, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପିଲି। ହୀରାର ହାର ପିନ୍ଧିପାରିବା କି? ନାଇଁ। ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାନେ ଲକ୍ଜରୀ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କହିବେ। କେଉଁ ଗୁଡ୍ସ କହିବେ? ଲକ୍ଜରୀ ଗୁଡ୍ସ, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ। ପିଲି ଯଦି ସେମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ପିଲେ ଭୟ ଲାଗିବ ଯେ କେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଇଯିବ ପୁରା ଭାବି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସେମିତି ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିଥିବ ତ ବାହୁବଳୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବ ଯେ ରାଜା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାସଦାସୀଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ରେ? ଦାସୀଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବ କି? ନାହିଁ। ହେଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଅ କହିଲେ ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦାସଦାସୀ, ହୀରାର ହାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି। ପିଲି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରି ଦେଖିବ। ଯଦି ମନେ ରହୁନି ତୁମେ ରିପିଟ୍ କରି ଦେଖ, ବୁଝିଲ? ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପିଲି ତୁମେ ଯାହାର ଯଦି ନୋଟ୍ ପରଚେସ୍ କରିବାର ଅଛି ନୋଟ୍ କ୍ରୟ କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ଟା ନୋଟ୍ଟା ନେଲେ କ'ଣ ପିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ତୁମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଯଦି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରିବ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପାଠ ପଢ଼, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲି, ବୁଝିଲ? ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।